Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Domine sancte Pater omnipotens aeterna Deus, qui omnia ex nihilo creasti, et ius sub tuo per opera apum hic liquorem artefactionem cire venire fecisti, et que odiera die petitionem iussi Simeones implesti, Deum et te precamur, utas candelas ad usus Dominum, et sanitatem corporum et animarum, sive in terra, sive in aquis, per invocationem Tuae sanctissimi nominis, et per intercessionem Beate Maria Semper Virginis, cuius hodie festa devote celebrantur, et per preces omnium sanctorum Tuorum, benedicere et sanctificare digneres, et tuus plebis Tuae, que illas honorifice in manibus desiderat portare, te cantando laudare, exaudias voces de cielo sancto Tuo, et de sede majestatis Tuae, et propitius sis omnibus clamantibus a Te, quos redemisti precioso sanguine Filii Tui, qui Te convives eterna in saecula saeculorum. Amen. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui odierna die unigenitum Tuum omnis sancti Simeonis in templo sancto Tuo suscipiendum presentasti, Tuam supplices te precamur clementiam, utas candelas, quas nos famuli Tui, in Tui nominis magnificentiam suscipientes, gestare cupimus luce accensas, benedicere et sanctificare, atque lumine supreme benedictiones accendere digneres, quatenes eas tibi Domine Deo nostro offerendo digni, et sancto igne dulcissime caritatis Tuae sensi, in templo sancta gloria Tuae represante meriamur, per unum Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus. Domine Iesu Christe, lux vera, que illuminas omnem hominem venentem nunc mundum, et fundo benedictionem Tuam super celios, et sanctifica eos lumine gratiae Tuae, et concede propitius, ut sicut hec luminaria igne visibili accensa nocturnas depellunt tenebras, ita coda nostra in visibili igne ite Spiritus Sanctus splendore illustrata, omnium vitiorum cecitate careant, ut purgato mentis oculo, ea cernere possimus, que tibi sunt placita et nostre saluti utilia, quatenus post uius seculi caliginosa discrimina, ad lucem inefficientem pervenire meriamur, per te Iesu Christi, te salvator mundi, qui in Trinitate perfecta vivis aeternas Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui per moisen fabulum Tuum purissimum olii liquorem, ad luminaria ante conspectum Tuum iugite concinanda prepararius isti, benedictiones Tuae gratiam super oxelios benignus infunde, quatenus sic administrent lumen exterius, ut donante lumen Spiritus Tui nostris non desit mentibus interius, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus. Domine Iesu Christe, qui odierna die nostre carni substantia inter homines apparens, apparentibus in templo es presentatus, quem Simeon venerabilis senex, lumine Spiritus Tui irradiatus, agnovit, suscepit, et benedixit, presta propitius, ut eus in Spiritus Sancti gratiae illuminati, atque edocti te veraciter annoscamus, fidelite dirigamus, qui vivemus in saecula saeculorum. Amen.
Aspetta, poi mi sono poi mandato la rabbia se si vede mia tavola. Lumet revelationem gentium, et gloria plebis Tuae Israel. Nunc dimite servum Tuum, Domine, secundum verbum Tuum in pace. Lumen ad revelationem gentium, et gloria plebis Tuae Israel. Quia viderunt oculi mei, salutare Tuum. Lumen ad revelationem gentium, et gloria plebis Tuae Israel. Quod parasti ante faciem omnium populorum, lumen ad revelationem gentium, et gloria plebis Tuae Israel. Give majesty to yourself. Even in Nederlands. Laat die in zitten. Nu gaat hij knielen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
lumenat revelationem gentium, et gloriam plebis Tuae Israel. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus, exordic visimus Domine plebem Tuam, et qui extinsecus annuatus devotione venerari, interius a secri gratiae Tuae luce concede, per Christum Dominum nostrum. Amen. Procedamus in pace, in nomine Christi, Amen. Adorna, talamam tuum, Sion, et suscipe, Regem Christum, Adlectere Maria, Tu celestis porta, ipsa in porta, Regem subsistit vivo, aduces paribus, Filium amate Luciferum, quam accipiens in mio, in una suas, dedicavi profundis, Dominum meum esse, Ite motis, et Salvatorem obtulemus, proleomilum, Adomus Deus, corum sicus Christus est, in lege Domini, postquam mortem
in plete sunt eius purgationis Mariae, secundum legem Moisi. Tolerunt Iesum in Jerusalem, ussisset eium Domino. Sicut Christum est in legem Domini. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sicut scriptum est in legem Domini. Wegens de omstandigheden kan de mis niet te zingen, maar omdat het een mis is die volgt op de zegening, vallen de gebeden weg aan de voet van het altaar. Dus zoals u kan lezen in uw missaal, begint de mis meteen met de introitus. Er wordt gevraagd van de kaarsen dus uit te doen en aan te steken onder het evangelie. Ten eerste het evangelie aan te steken en na het evangelie terug uit te doen en dan ze terug aan te steken vanaf de kanon tot aan de communie. Dus dat is heel symbolisch. Het evangelie is ook het licht van Jezus, dus hij brengt ons kennis, licht, en de kanon brengt ons de liefde. Dus zijn slachtoffer, consecratie, dat is zijn liefdesoffer. Dus dat is juist wat die kaarsen uitbeelden, het licht en de liefde van Jezus. Dus die worden nu uitgedaan en aangestoken bij het evangelie. En vanaf het begin van de kanon betekent na de Sanctus,
na de Sanctus, dus dat is bij Thegitur, tot aan de communie van de priester. Want voor uw eigen communie natuurlijk moet je niet met de kaarsen naar de communiebank komen, dus, dus voor de communie van de priester. Voilà, donc la messe qui suit une bénédiction solennelle, elle n'a plus les prières de préparation au pied de l'autel, donc la messe commence directement avec l'introïte. Deuxièmement, on a demandé d'éteindre, enfin vous êtes naturellement chez vous, mais vous êtes permis, n'est-ce pas, normalement si vous êtes ici, on demande aux fidèles qui êtes ici, vous pouvez le faire aussi chez vous, avec des cierges, n'est-ce pas, des cierges ordinaires, par manque d'autre chose. Ou si vous avez encore des cierges qui ont été bénis un 2 février, tant mieux. Sinon, tant pis, n'est-ce pas, vous avez le droit, n'est-ce pas, enfin en tout cas ici, si les fidèles sont présents, mais vous le faire chez vous, allumer les cierges pendant l'évangile et aussi pendant le canon. Le canon, c'est à partir de Thegitur, donc après le Sanctus, jusqu'à la communion inclus du prêtre. Voilà, donc et c'est évident, parce que c'est ça justement ce qu'exprime le texte de la bénédiction des cierges, qui est de la lumière de Jésus, et c'est l'évangile, c'est sa lumière qu'il a laissé luire, la lumière, la connaissance qu'il a communiquée aux personnes, c'est par excellence l'évangile, donc on allume l'évangile, et ça donne la grâce de bien comprendre les évangiles. Et deuxièmement, cette feu des cierges symbole aussi le feu de l'amour du Saint-Esprit. Donc, et c'est pour ça qu'on allume pendant le canon, parce que le canon, c'est ce qui entoure la consécration, qui est une expression extrême, n'est-ce pas, de son amour de rédemption. Donc, il est venu par miséricorde, un amour qui se penche sur la misère des hommes, sur la miséricorde. C'est un amour, n'est-ce pas, infini pour nous sauver. Et c'est convenable qu'on allume à ce moment le cierge pour bien comprendre et participer à ce sacrifice. Donc, vous allumez le cierge si vous voulez. Ici, c'est obligatoire. Chez vous, c'est quand vous voulez. Pendant l'évangile et pendant le canon. Donc, le Thegitur, la prière qui commence par le Thegitur, donc c'est après le Sanctus, jusqu'à la fin de la communion du prêtre. Donc, jusqu'avant qu'il commence à donner la communion aux fidèles. Merci.
suscepimus Deus misericordiam quam in ego templi tui, secundum nomen tuum Deus citat laus tua in finestere, justitia plena est dextra tua, Magnus Dominus et laudabilis nimis, in civitate Dei nostri in monte sancto eius. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui, secundum nomen tuum Deus citat laus tua in finestere, justitia plena est dextra tua. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi copter magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis Deus Pater omnipotens, Domine Filium Unigenitum Iesu Christe, Domine Deus Agnus Deus Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostra, qui sedis ad extremum Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Oremus. Omnipotens et vedere Deus Majestatem quam suppligeremus, ut sic ut unigenitus Filius tuus odiena die cum nostre carne substantia in templo est representatus, ita nos facias purificatis tibi mentibus presentari, per omnem Dominus Christus Filium tuum, qui te confides unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Malachiae prophete. Ecdice Dominus Deus, ecce ego mitur angelum meum, et preparabit viam ante faciem meam. Et stat inveniet a templum suum dominator, quem vos creditis, et angelus testamenti, quem vos votis. Ecce venit, dice Dominus exercitium, et quis poterit cogitare diamet ventus eius, et quis stabit ad videndum eum. Ipsi enim quasi inis conflans, et quasi herba fulonum. Et se debit conflans et immundans argentum, et purgabit filios Levi, et collabit eos quasi aurum et quasi argentum. Et rerum Domino offerentes sacrificia in justitia, et placabit Domino sacrificium Iudae Jerusalem, sic ut dies seculi et sic ut anni antiqui, dice Dominus omnipotens. Deo gratias. Suscepimus Deus misericordiam tuum in medio templi tui, secundum nomen tuum Deus citat laus tua in finestere, sic ut audivimus et vidimus in civitate Dei nostri, in monte sancto eius. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace, qui avedirunt oculi mei salutare tuum, quod paras ante facem omnium populorum, luminat revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi Domine. Illo tempore postquam impletis sunt dies purgationis Mariae, secundum legislatium Domini, Moesi, tolerunt Iesum in Jerusalem, ussistere Deum Domino, sic ut scriptum est in lege Domini, quia omne masculinum ad aperiens fulgam sanctum Domino vocabitur, et ut darent ostiam secundum quod dictum est in lege Domini, partutrum o duos polos columbarum. Et ecce homo erat in Jerusalem quae nomen Simeon, et homo iste justus et timoratus, expectans consolationem Israel, et Spiritus Sanctus erat in eo. Et esponsum acceperat a Spiritus Sancto, non visurum se omotem, nisi prius videret Christum Domini. Et venit in Spiritu in templum, et cum inducent puerum Iesum parentes eius, ut facent secundum su consuetudinem legis pro eo. Et ipse accepit eum in una sovas, et benedixis Deum edixit, nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace, quia viderunt oculi mei salutare tuum, quod parasti ante facem unium populorum,
Lumina te revelationem gentium, et volem plebis tuve Israel. Laus tibi Christe. Credo in nomine Deum Pater omnipotentiam, factorem cieli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et nunc Dominum Iesum Christum, Filium Dei unicentum, et ex paternatum entios secula, Deum de Deorum et illumine Deum Filum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, percum omnia facta sunt, et propter nos homines et propter nostram salutem descendit cielis, et incarnatus est Spiritus Sanctus Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit etiam die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet extra Patris, et iterum venturus est cum gloria vindicare vivos et mortuos, cuius rerum in finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et Filii Cantem, ex Pater Filio que procedit, et cum Pater Filio simul adoratur et glorificatur, qui locutus est et prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisme remissione peccatorum, et expecta resurrectione mortuorum, et vita venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Diffusa gratia labis tuis propter benedicti de Deus in aeternum, et in saeculum saeculi. Orate, fratrem Christus et omnipotentiam. Supplica Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam Domini sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sui sanctae. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sussum corda. Habemus ad Dominum. Gratiamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Medium et justum est secum et salutare. Nos tibi semper tubi gratias angeli. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus. Et te in presentatione Beate Maria semper Virginis colorare benedicit predicare. Quiet
Unigenitum tuum Sancti Spiritum ratione concepit, et dignitate la permanente lumen aeterna mundo et fudit Iesum Christum Dominum nostrum. Perque majestatem tuam laudanta, Angelia ad dominationes et Deum potestates, Celi celumque virtutus et beata Seraphim, socia exaltatione concelebrans, cum fibus et nostras voces, remitio et deprecamus, subit confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus et Sabaoth, Venis in celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis crucificatoribus salvamus. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus preceptis rotaribus mundi te divina institutione formatum dicere. Pater noster per in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei quitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei quitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei quitoris peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus.
Confiteor Dei Onnipotenti, Beati Mariae Semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, Via peccare in expiatione verbot opere, mea culpa, mea maxima culpa, et io precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioanne Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Tibi Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericorde vesi votanis Deus, remissis peccatis, vestis peccator volat vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra, sera remissione peccatorum, veturum privat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce Dei, ecce peccata mundi, et Domine nostrum dignus, et interesse tectum meum, sed tantum dic verbot sanabitur anima mea. Domine nostrum dignus, et interesse tectum meum, sed tantum dic verbot sanabitur anima mea. Domine nostrum dignus, et interesse tectum meum, sed tantum dic verbot sanabitur anima mea. Responsum accepit simum a Spiritus Sancto, non visorum se mortem, nisi videret Christum Domini. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, quesumus Domine Deus noster, tu sacro sancta mysteria, que pro reparationis nostre monimini conturisti, intercedente Beata Maria Semper Virgine, a presens nobis humilum esse facies et futurum. Per Dominum Piscus et Filium Tuum, qui te convivi et meditate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domine. in principio erat verbum, et verbum et apud Deum, et Deus erat verbum, hoc et disciplia apud Deum omniatrice perfecta sunt, illicit perfectum est, nihil perfectum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in terris lucide tenebrum comprehenderum. Uit homis ad Deo communum actiones, in quem testimonium, et testimone peribere, dilumet latere per illum. Non erat ille lux sed testimone peribere dilumine. Erat lux vera, que illumat omnem hominem venentem in mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est mundum coniovis. In propria venite de sue municipirunt. Quod potat municipirum Dei Deis palestate filos Dei Filii. Isvi quererunt nomine eius, clenex sanguinibus, ne constante carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitant in nobis vidimus gloria meus, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcetus pes nostra, salve. A te clamamus exules filii Eve, A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vallei. ergo advocata nostra, illos tuus misericordes oculos annos converte. Et Iesum benditor fructum ventris tui, nobis pos occasionem ostende. O clemens, o pia, dulcis ficum Ora Maria, pro nobis sancta Dei Genetrix. o digni ficiamur promissionibus Christi, Oremus et refugio nostrum et virtus, populum acclamante propices efficae, et intercedente glorios Immaculata Vede Dei Genetrix Maria, cum beatius avios pontific beatus apostolis tui Spiritu et Patrinibus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertare datatione sancte evangelicae de precede fundemus, misericors benedicti pro nunquissime Domino nostrum. Amen. Sancte mica cange defendum plelio, contra nequissam et sidia diabolus presidium, impretire Deus, subite de peccamus, que pinces miscelestis at nostros spiritus marinos, que perditionem animatum perveant in mundo, divina et virtus infernum detrude. Amen. Curios gratissimum, Miserere nobis. curios gratissimum, Miserere nobis. curios gratissimum. Miserere nobis. Vanaf vandaag is een nieuwe antifoon die begint, dus van 3 februari. Dus. Tja. Kun je bijna even schrijven. Dus antifoon die verschilt, dus een antifoon van onze lieve vrouw, die verschilt van periode tot periode. Dus het is vanaf 2 februari dat men Ave Regina Caelorum zegt. Dus hier staat een fout en hier staat 3 februari, maar het is 2 februari. Dus vanaf vandaag wordt er gezongen de Ave Regina. Gezongen of gebeden Ave Regina Caelorum. Ave Regina Caelorum. En dat gaat tot aan de woensdag van de Goede Week. Dus nummer 44. Les antiphons de la Sainte Vierge changent avec la période de l'Église. Donc maintenant, à partir du 2 février, on chante l'Ave Regina Caelorum. Jusqu'au mercredi,
de la Semaine Sainte. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix Salve Porta, ex quod mundo lux est orata, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, vale decora, et pro nobis Christum exora. Dignare me per lodare de Virgo sacrata, nam mihi virtutem bona hostes tuos, Oremus, concede misericors Deus facilitate nostre presidium, ut que sancte Dei gentilis memoria imagimus, intercessiones Deus auxilio, a nos iniquitatis surgamus, per unicisum Dominum nostrum. amen.